Dobar dan, moje ime je Filip Lukić, ovo je Screening. Na ustavne izmene čeka se skoro 4 godine. Zbog toga se bunila i Evropska komisija, bunila se i strukovna udruženja, jer ih niko nije čuo kada su govorili da ove izmene ne garantuju nezavisnost pravosuđa, a bunila se i opozicija zbog toga što će o izmenama odlučivati Skupština u kojoj sede samo predstavnici vlasti. Služi li skupštinska govornica kao način da se disciplinuju sudije koje govore protiv režima? Da li će politika konačno pustiti sudstvo da diše i da li je nezavisnost pravosuđa postala najvrednija floskula u procesu evropskih integracija Srbije? O svemu tome razgovaramo sa Sofijom Mandić iz Centra za pravosudna istraživanja. Sofija, hvala vam što govorite za European Western Balkans i evo da krenemo od ovog možda pomalo i banalnog pitanja, ali mislim da je suštinski jako bitno. Dakle, da li je to zaista postala floskula nezavisnost pravosuđa? Mislim da ne postoji termin o kom se više govori, a da nekako građani vide da se toliko malo zapravo uradilo sve ove godine. Tako je, to je floskula koja se koristi od samog početka pregovora sa Europskom unijom. Naravno, to je bila tema i pre otpočinjanja pregovora i pre našeg usklađivanja sa pravom Europske unije u ovoj oblasti. Dakle, mi od 2006. imamo sada trenutno na snazi Ustav iz 2006. Praktično još iz perioda usvajanja tog Ustava ovo je bila tema, ali pretpostavljam da govorite o ovom novom kontekstu, dakle kontekstu europskih integracija. To zaista jeste negde od 2016. godine najčešće pominjana sintagma kada je u pitanju poglavlje 23, kada je u pitanju naš napredak u europskim integracijama, a praktično nema oblasti u kojoj smo manje uradili ili u kojoj smo više nazadovali nego što je to nezavisnost pravosuđa. Ne samo da je previše korišćena i ispražnjena od sadržaja ta sintagma, već čini mi se da to doprinosi tome da je ljudi, odnosno građani, sve manje razumeju i da je razumeju u kontekstu onom u kom je predstavljaju zakonodavna i izvršna vlast. A to je da je nezavisno pravosuđe zapravo ono pravosuđe koje je pod direktnom kontrolom Skupštine i da zapravo ne treba dozvoliti pravosuđu da se otrgne te kontrole, jer će ono onda postati ne nezavisno, nego samo sebi dovoljno. To su te stvari koje vrlo često čujemo sa skupštinske govornice. Tako da suštinski nezavisno pravosuđe je nešto što građanima omogućava normalan život, zaštitu prava i mislim da ako nečega ljudi treba da se boje, to je zapravo odsustvo nezavisnosti sudstva. Upravo i međunarodni indeksi i liste kažu da je politika i dalje vrlo uticajna kada je reč o pravosuđu, pogotovo u poslednje vreme, pa tako imamo neke od najlošijih rezultata, pre svega u borbi protiv korupcije. Transparency International kaže da je on najlošiji položaj Srbije od 2012. Časopis Ekonomist, indeks za demokratiju, najlošiji od 2006. za Srbiju, od kada postoji taj indeks. Dakle, koji je put kojim bi Srbija trebalo da krene u narednih nekoliko godina, ukoliko želimo da se možda vratimo i na te stare pozicije koje smo imali? Znate šta, meni se čini da su ti indeksi i rezultati globalnih merenja stanja demokratije u Srbiji sada konačno odraz naše realnosti koju mi živimo. Evo sad će od maja ulazimo u 10. godinu u kojoj, da kažem, upravlja Srpska napredna stranka sa svojim koalicijonim partnerima, čitavim ovim procesom o kom mi razgovaramo. Dakle, mi sada konačno u tim indeksima vidimo ono što je bilo na neki način jasno i pre 3 godine, i pre 5 godina, i pre 8 godina, o čemu smo mi ovde u Srbiji i iz civilnog društva i iz opozicije vrlo često govorili. Tako da ti indeksi mene ne iznenađuju, dakle vidim ih samo kao, znate ono kada domine krenu da padaju, pa vi vidite da je pala prva, ali čekate da se taj niz završi i čini mi se da su sada te domine popadale do kraja, tako da vidimo i ove rezultate o kojima vi govorite. Kada u pitanju pravosuđe, suštinski se tu ništa nije promenilo u ovom 10-godišnjem periodu. I kada se govori i o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, sve ono što je, da kažem, međunarodnim akterima možda više na radaru nego što su individualna prava građana, što možemo donekle
donekle i da razumemo. Nije bilo ozbiljnih promena zbog ukratko činjenice da svakog tužioca u ovoj zemlji bira Narodna skupština na predlog vlade. Isto tako ga razrešava. Zato što svakog sudiju u ovoj zemlji bira Narodna skupština na prvi trogodišnji mandat. Zato što svakog predsjednika suda u ovoj zemlji bira Narodna skupština. Dakle, to su odgovori na pitanja šta je problem i šta treba da se menja i ti problemi stoje, kao što rekoh, već duže od 10 godina. Ali ono što verujem da bi neko iz Srpske napredne stranke sada rekao jeste nismo mi doneli ustav koji je propisao takvu podelu vlasti i nismo mi sproveli reformu pravosuđa koja je bila neuspešna. To bi bilo delimično tačno. 2006. godine, kada je ovaj ustav usvojen na brzinu, možemo slobodno tako da kažemo, Srpska napredna stranka nije ni postojala. Tako da u jednom delu bi ta izjava bila u potpunosti istinita. S druge strane, Srpska radikalna stranka jeste učestvovala u tom procesu i videli smo jedan visoki stepen sabornosti političkih stranaka u tom trenutku da se zbog Kosova, pre svega zbog Kosova, na čelu te kolone je bio DSS, ali svi drugi su vrlo, da kažem, poslušno pratili taj put, da se sve druge stvari zanemare, da se o mnogim rešenjima ne diskutuje i tako smo dobili upravo neka od ovih rešenja koje su vezana za pravosuđe o kojima smo malo pre govorili. Dakle, to je stanje naše političke kulture, naše pravne kulture i sada tu prebacivanje loptice između političkih stranaka ko je manje ili više kriv, nema previše smisla. Svi su u tome učestvovali sa retkim izuzecima, nekoliko manjih opozicionih stranaka koje su pozivale na bojkot, smatrale da nije u redu da se tekst novog ustava pojavi praktično u danu kada o njemu treba da se glasa. Dakle, to su bili nesumnjivo ogromni prekršaji u proceduralnom smislu koji je doveo do rezultata koji je nezadovoljavajući i mislim da pre nego da tražimo krivca, a krivaca je mnogo, zašto se to desilo, treba iz toga da izvučemo neke pouke i da ne uradimo sada isto. A mi smo praktično sada na putu da uradimo isto. Da uradimo u poslednjem trenutku, da uradimo na brzinu, da uradimo iz pogrešnih motiva i da nas onda ponovo u narednih 10 ili 15 godina neka Venecijanska komisija ili neka Evropska unija da nam udara packe zbog toga što smo bili loši đaci. Hoćemo li uraditi išta? Da ne deluje da smo uopšte odlučni da bilo šta promenimo? Znate kako, ako govorimo o ustavnim promenama konkretno, Srbija je apsolutno na nultom koraku kada, koliko god je ta tema u javnosti na ovaj ili na onaj način prisutna, procedura izmena ustava je prilično kompleksna. Ona obuhvata predlaganje Narodnoj skupštini da se u taj proces uopšte uđe. Narodna skupština se do sada nije izjasnila o tom predlogu. Dakle, vlada je uputila Narodnoj skupštini predlog da se ustav izmeni. Evo, ja sam donela taj predlog. On je jedan narativni tekst u kom nema konkretnih izmena. Dakle, šta se kaže u tom tekstu? U tom tekstu se kaže da je upravo ovo o čemu smo mi sada razgovarali. Zbog čega ustav iz 2006. ne sadrži odgovarajuće rešenje kada je u pitanju podela vlasti i nezavisnost pravosuđa. I zapravo u narativnom tekstu elaborira i stavove Evropske unije i Venecijanske komisije kada su u pitanju ovi problemi, pa na primjer kaže da postoji velika zabrinutost, dakle da vlada koja upućuje Narodnoj skupštini predlog stoji iza sledeće rečenice, da postoji preterana uloga parlamenta prilikom imenovanja u pravosuđu, kao i da se stvara ozbiljna opasnost da će političke stranke kontrolisati sudstvo. Dakle, to je predlog upućen Narodnoj skupštini koji vrlo jasno pokazuje u kom pravcu izmene moraju da idu. Ali ono što sam ja zapravo htjela da kažem u proceduralnom smislu da mi nismo učinili ni taj prvi korak, jer poslanici dvotrećinskom većinom treba da kažu da na vladin predlog, mi smo za da uđemo u postupak izmena ustava. Iako kaže akcijni plan, je li tako, da mora do 2021. godine da bude gotova čitava procedura? To je da bi trebalo da bude gotova. Tako je, ali to su novi rokovi, stari su odavno protekli, trebalo je do 2017. da se završi čitava procedura, ali imajući u vidu da je ona toliko kompleksna, moja procena, evo sad pričam u februaru, da do decembra čitav postupak
postupak bude završen. Mislim da je to teško izvodljivo. Upravo zbog toga što nakon tog prvog glasanja vraća se čitava stvar u nadležni skupštinski odbor, pa se onda izrađuje tekst izmena, pa se onda ponovo dvotrećinskom većinom poslanici izjašnjavaju o tome da li upravo taj tekst taj sa kojim su oni saglasni, onda imamo obavezan referendum, onda imamo proglašenje u Narodnoj skupštini tih izmena, onda imamo ustavni zakon. Dakle, to je jedna prilično složena procedura koja zahteva u najboljem slučaju godinu dana, a mi smo sada već, da kažem, u tolikom kašnjenju da teško zaista taj rok može da bude poštovan. Pre nego što sad budemo razgovarali o tim nekim konkretnim stvarima koje se tiču ustavnih izmena, ono što se nekako postavlja pitanje u javnosti jeste da li uopšte u ovakvoj situaciji u kojoj imamo oročenu vladu, dakle imamo skupštinu u kojoj nema opozicije, da li je to uopšte trenutak u kom jedno društvo ulazi u izmenu svog najvišeg pravnog akta? To ne bi trebalo da bude trenutak, svakako. To je moje lično mišljenje, ne samo moje, već i većine strukovnih udruženja. Dakle, negde koliko god da smo u početku bili entuzijastični kada su u pitanju ove promene, u smislu da je zaista izmenama Ustava neke stvari mogu biti promenjene, ne samo za sudije, ne samo za tužioce, nego za sve nas kao građane. U jednom trenutku, kada smo vidjeli u kom pravcu idu neke ideje zakonodavne izvršne vlasti i koliko se odugovlači i sada na kraju puta kakav parlament imamo, mi smo se negde u jednom trenutku saglasili sa tim da je bolje možda ništa u ovom trenutku ne dirati, nego raditi naopako. I mislim da je to tako inače u životu. Ako niste u stanju da uradite nešto kako treba, bolje da ne uradite ništa, sačekate neki pogodniji moment i da problem rešite onako kako treba, a ne da zakomplikujete stvari kako se situacija razvija. Deluje da bi ustavne promene, onako kao što su zamišljene od strane vlade i Ministarstva pravde, mogle dodatno da zakomplikuju situaciju. Takođe, strukovna udruženja koja ste spomenuli malo pre su bila aktivni deo čitavog procesa do skoro, kada su odlučili da zapravo iz čitavog procesa izađu zbog toga što kažu ono o čemu se razgovaralo suštinski nije išlo upravo u tom pravcu da se garantuje nezavisnost pravosuđa. Šta se tačno dogodilo kada je reč o strukovnim udruženjima, njihovom učešću? Šta se dogodilo sa tim predlogom Ministarstva pravde kada je reč o ustavnim izmenama? To ima više stvari. Ja sam učestvovala, i ne samo ja, u ime Centra za pravosudne istraživanja u tom postupku takozvanih konsultacija sa Ministarstvom pravde još od leta 2017. godine. Mi jesmo u jednom trenutku doneli odluku da iz tog postupka izađemo. Iz dva razloga. Jedan je bio suštinske prirode, da je sve ono o čemu je Ministarstvo pravde razgovaralo sa nama, išlo potpuno u tom drugom pravcu, reći ćemo i u kom, u odnosu na ono što je bio naš zadatak i po akcionom planu i po mišljenju Venecijanske komisije i po mišljenju domaće stručne javnosti. Dakle, nismo hteli da dajemo legitimitet jednom procesu koji ide potpuno suprotnom pravcu. Dakle, to je bio jedan razlog, a drugi razlog je bio vrlo, da kažem, ljudske prirode, jer su nas predstavnici zakonodavne izvršne vlasti vrlo često vređali, što na pojedinačnom nivou, što na nivou organizacija. Tako da je bilo vrlo neprijatno. Nije zapravo bilo pravog razgovora, nije bilo nikakvog dijaloga, što je bila inicijalna. Mi smo seli za taj sto da bismo razgovarali o najboljim rešenjima, onda vi, ne znam, dobijete 5 minuta da nešto kažete i onda dobijete uvredu ili dobijete neku kvalifikaciju i vidite da zapravo vi tu sedite radi nekog slikanja ili radi nekog izveštaja o tome da se sa civilnim društvom razgovaralo. Dakle, to su bile, da kažem, dva osnovna razloga zbog čega smo mi u jednom trenutku rekli da nećemo više da učestvujemo u tom procesu. A kada su u pitanju primeri tog pogrešnog puta kojim se krenulo, možemo da kažemo da recimo 2018. kada je Ministarstvo pravde, koje inače sad da ne komplikujemo previše, ali inače nije imalo ustavno ovlašćenje da izrađuje tekst promena Ustava. Malo pre smo rekli da njega zapravo izrađuje nadležni skupštinski odbor. Ali ti tekstovi koje je Ministarstvo pravde nama predstavljalo javnosti, za koje su sami tvrdili da ih pišu činovnici u Ministarstvu pravde, dakle neki državni službenici, u sve ustavne pravnike, u sve ljude
u pravosuđu, od karijere, koji imaju pravo da kažu šta misle o ovoj temi. Dakle, mi smo dobili jedan, tada smo ga nekako kolokvijalno nazvali činovnički predlog izmena Ustava i one su išle u pravcu toga da primera radi Visoki savet sudstva, za koji se u mišljenju Venecijanske komisije 2007. godine kaže da je sastav Visokog saveta sudstva u kome 11 članova tog tela bira sve do jednog Narodna skupština, posredno ili neposredno, da je to recept za politizaciju sudstva. I mi onda dobijemo u poslednjem tekstu Ministarstva pravde iz 2018. godine da to telo ima 5 članova koji su iz reda sudija, koje biraju sudije, a da 5 njih bira Narodna skupština i to tako da telo ima paran broj članova. Dakle, ako se glasa 5-5 i ukoliko ne postoji većina za odluke iz nadležnosti Visokog saveta, da će on biti praktično raspušten i da će biti raspušten od strane predsednika Narodne skupštine. Dakle, politika opet ostaje dominantna ono što je suština je da se nije odmaklo od ideje da većinu članova Visokog saveta sudstva bira Narodna skupština. Dakle, po tom poslednjem predlogu bi se neka ključne odluke izmestile iz Narodne skupštine u smislu. Visoki savet bi birao sudije, birao bi predsednike sudova, birao bi predsednika Vrhovnog kasacionog suda, ali bi same članove Visokog saveta birala Narodna skupština, polovinu njih, i mogla bi da raspusti Visoki savet. Tako da nekako ta čitava priča liči na onu kada pačići krenu u školu, pa učili od srede do petka, ali se oni nisu odmakli dalje od početka. Dakle, mi smo stalno, konstantno u toj jednoj tački da ne možemo da pobegnemo od ideje da Narodna skupština ili direktno bira sudije i tužioce ili da ih posredno bira kroz svoj uticaj u Visokom savetu sudstva. Da za ove 4 godine pačići bi se možda naučili kuda da... Pa čini se tako, da. Ali spomenuli ste Visoki savet sudstva i Vrhovni kasacioni sud. Ono što je zanimljivo jeste da, dakle, predsednik Visokog saveta sudstva i predsednik Vrhovnog kasacionog suda u toku je izbor za predsednicu, verovatno, Vrhovnog kasacionog suda, jer je samo jedna kandidatkinja prijavila za takvu poziciju. Ukoliko gledamo taj neki pravosudni sistem, to bi bila jedna od vrhovnih pozicija. Dakle, koliko je neobično da se samo jedna kandidatkinja prijavi za tako važnu poziciju? Tako je, to je ključna pozicija i Centar za pravosudno istraživanje je pre 10 dana reagovao jednim saopštenjem. Mi smo zapravo pozvali Visoki savet sudstva koji predlaže Narodnoj skupštini kandidate ili kandidata za ovu funkciju, da učini postupak izbora javno dostupnim, što je inače praksa i u dobrom delu zemalja na koje se mi navodno ugledamo. Što to konkretno znači? Dakle, mi smo tražili da imamo jednu kandidatkinju, evo da pojednostavimo, jednu kandidatkinju koja se prijavila na oglas koji je raspisao Visoki savet sudstva i sa tom kandidatkinjom se upravo danas kada mi razgovaramo obavlja razgovor u Visokom savetu. Taj razgovor je otvoren za javnost, ali onoliko koliko u jednoj prostoriji za takozvanu zainteresovanu javnost, ali to je vrlo ograničeni broj mesta, pogotovo u pandemijskim uslovima. Dakle, ja ne znam da li više od 10 ljudi može u tehničkom smislu da prisustvuje tom razgovoru, ali taj razgovor se po internim aktima Visokog saveta snima. Međutim, taj razgovor, a mi mislimo možda da ne govorimo samo o tonskom snimku, nego recimo o snimku kao što možemo da gledamo snimke rasprava u Narodnoj skupštini ili u odborima. Dakle, govorimo o jednoj grani vlasti koja je zatvorila proces izbora svog najvišeg funkcionera na to da određeni broj ljudi može da sedne u tu salu i da sasluša taj intervju na kom će kandidatkinja izneti svoje ideje o tome na koji način vidi pravosuđe i ulogu svoju, kao predsjednice Vrhovnog kasacionog suda u narednih 5 godina, koliko je traje mandat. Mi smo tražili da se u toku tog razgovora, ne da se on samo učini javno dostupnim, već i da se kandidatkinje izjasni upravo ustavnim promenama o kojima smo mi malo pre, koje su zapale u ćorsokak na neki način. Zbog čega je bitno da se predsjednik Vrhovnog kasacionog suda izjasni o ustavnim promenama? Pa, zbog toga što će se
Mislim da odgovor je očigledan. Ne samo da će se Vrhovni kasacioni sud i Visoki savet sudstva izjašnjavati, kada ona dođe na čelo jednog ili drugog tela, izjašnjavati o ovim promenama, možda bi bilo dobro da znamo unapred šta ona o svemu tome misli, već će se zapravo presudno će uticati i na rad te osobe, ono kako će Ustav izgledati u budućnosti, će presudno uticati na rad i Visokog saveta i Vrhovnog kasacionog suda i pravosuđa u celosti. Dakle, ako ste vi na čelu treće grane vlasti koja je nezavisna ili bi trebalo da bude nezavisna, onda teško da možete da nemate mišljenje o izmenama Ustava koji se tiču upravo te treće grane vlasti. I mi smo smatrali dakle, postoji sad dva nivoa javnosti koji je neophodan. Sa jedne strane, Visoki savet predlaže ovu kandidatkinju Narodne skupštine, ukoliko ona bude zadovoljavajuća na tom razgovoru. Međutim, i nadležni skupštinski odbor i sve sudije Vrhovnog kasacionog suda se izjašnjavaju, dakle daju mišljenje o tom predlogu. Dakle, ne samo da sve sudije Vrhovnog kasacionog suda ne mogu da sede, koji će se izjašnjavati o toj kandidatkinji, ne mogu da sednu u tu prostoriju kada se sa njom razgovara. Dakle, to je jedan nivo problema. Drugi nivo problema što je to pitanje od važnosti za sve građane. Isto kao što je pitanje ko će biti predsjednik Republike, isto kao što je pitanje ko će biti predsjednik vlade ili ko će biti ministri. Dakle, to nije ništa manje bitno i zatvoriti taj proces za javnost znači reći da je taj proces ili nebitan ili namešten. Ali ono što je bilo moje pitanje jeste, dakle, koliko je čudno da jedna samo osoba se prijavi za tako važnu poziciju. Da li je to posledica svega onoga što gledamo u Skupštini ovih nekoliko meseci kada je reč o sudijama koje govore kritički, kada je reč o režimu, načinu na koji se vlada i tako dalje. Dakle, da li je ovo direktna posledica odnosa vlasti koju ima prema sudstvu? Naš stav je da i mi smo u tom saopštenju i rekli da je to indikativno činjenica da se prijavila samo jedna osoba. To nije nezakonito, da se razumemo. Dakle, moguće je da kao i za svaku drugu funkciju može se prijaviti jedna osoba, ali je teško pomisliti da od svih sudija koji ispunjavaju uslove da budu na vrlo jednom prestižnom i uticajnom mestu, da je samo jedna osoba zainteresovana. Evo, mi smo imali u decembru izbor preko 80 predsednika sudova, nižih sudova u sistemu, gde se za predsednika Osnovnog suda u Rumi recimo prijavilo 4 kandidata ili za predsednika Osnovnog suda u Loznici se prijavilo 7 kandidata. I sad imate od tih 80 i nešto ljudi koji su izabrani, ima po neki sud gde se prijavio jedan kandidat, ali ti sudovi nisu u većini. Dakle, prijavilo se ili 2, ili 3, ili 6, ili 7. I onda se zaista postavlja logično pitanje kako za vrh te piramide, dakle za ono koje je najvažnije u tom sistemu, je baš samo jedna osoba zainteresovana. I sigurno da to ima veze, to je naša pretpostavka, sad teško da ja mogu da donesem papir koji to potvrđuje, ali sve se događa u nekakvom kontekstu i sve se dešava u nekakvom realnom vremenu i u realnim odnosima ove tri grane vlasti, gde vi zaista, ako kažete kao sudija, ja smatram da ove izmene zakona nisu dobre ili ja smatram da ove izmene ili ideje o izmeni Ustava nisu dobre, vi ćete proći toplog zeca kroz Narodnu skupštinu. I kroz provladine tabloide. Tako je. I mislim da, i time završavam, mislim da će najbolja, odnosno da je lakmus stvarne pozicije kandidatkinje Jasmine Vasović, sudije Vrhovnog kasacionog suda, koja je jedina kandidatkinja, kao što ste vi rekli, biće odnos narodnih poslanika prema njenom izboru. Ukoliko budemo čuli hvalospeve, ukoliko ne budemo čuli nijedan kritički ton, to će biti vrlo jasan pokazatelj njene stvarne pozicije ili njene, da kažem, političke podrške koje je unapred data. Ono što moram da vas pitam jeste, dakle, da li postoji nešto u prethodnom delovanju sudije što bi moglo biti problematično za tu poziciju, što bi moglo biti indikacija na koji način će se odnositi sa tog mesta prema ostalim promenama? Tu je bilo različitih i novinskih napisa o tome koga je ona oslobodila, dakle radi se o krivičnoj sudiji koja je po mišljenju novinara u različitim postupcima postupala na način koji je pogodovao izvršnoj vlasti. Bilo bi mi teško da te slučajeve komentarišem detaljno. Ono što me možda više brine od tih, kako kažem, opet to je sve toliko neopipljivo da vam druga strana uvek može reći
nemojte sad ulaziti u konkretne slučajeve, možda je to bila zakonita odluka, ona je preispitivana u sudskom sistemu, vi ne možete time da se bavite i tako dalje. Ono što mene više brine jeste to uzdržavanje drugih kandidata da se prijave, dakle da oni imaju osjećaj da je ta pozicija osigurana, to je sa jedne strane, a sa druge strane videli smo predsjednika Republike koji je pre neki dan izjavio na pitanje novinara, koje je verovatno malo podstaknuto i reakcijama stručne javnosti na tu jedinu prijavu. Dakle, pitali su ga da li vi poznajete kandidatkinju Vasović, on je rekao da je poznaje, da se poznaje još sa fakulteta i tako dalje. I sad moje pitanje, da li postoji jedna pozicija u ovoj zemlji na kojoj može da bude neko ko ne poznaje privatno predsjednika Republike ili ko ne uživa njegovu eksplicitnu ili implicitnu podršku. Čini mi se da je tom svojom izjavom, da je poznaje i činjenicom da se ona jedina prijavila, dat dosta jasan signal svima onima koji će se u tom postupku izjašnjavati i sudijama, i Visokom savetu, i poslanicima. Ne mogu da vas ne pitam koji su to slučajevi koje bi mogli da budu indicija. Pa čini mi se najviše pričalo o oslobađanju gospodina Subotića, tako da ne bih, zaista bi mi bilo teško da komentarišem taj slučaj, mogu samo da kažem ono što, ja nisam sedala na tim suđenjima. Krik je danas objavio takođe priču da je direktno povezan kum Nikola Petrović, predsjednika Republike, sa firmom, odnosno kupio firmu od Subotića koja se bavila avioprevozom. Da, to su te stvari o kojima su mediji pisali. Sa druge strane, vidimo iz biografije sudije da je ona vrlo brzo napredovala kroz jedan sistem u kom, eto, možda to građani ne znaju, ali zaista da budete izabrani prvi put na sudijsku funkciju, to je za neke ljude koliko god bili pametni, koliko god bili sposobni, koliko god godina proveli u pravosuđu kao pripravnici, kao saradnici, kao desna ruka sudija, to je za neke misaone imenice, zato što nemaju političku podršku. A sa druge strane, neki drugi ljudi uspevaju ne samo da budu izabrani, nego da munjevito napreduju kroz taj sistem. Tako da ja bih se nekako zadržala mnogo više na toj kritici munjevitog napretka, toga da očigledno kada imate političku podršku možete sve i možete u kratkom roku. Kada su u pitanju pojedine odluke, ako su bile nezakonite, ako su bile loše, dakle to... Sudsko veće takođe donosi odluku. Tako je. I taj problem se, čini mi se, mora rešavati na drugom nivou, a to je da mora biti funkcionalan sistem preispitivanja sudskih odluka u okviru sudskog sistema. Dakle, ukoliko je neko pogrešio, pa bila to i sudija Vasović, sudstvo mora biti to koje je u stanju da takvu odluku otkloni iz svog sistema. Sve drugo bi bile naše pretpostavke, a verujem da bi oni koji smatraju da je ovo savršeno regularan način izbora Vrhovnog kasacionog suda, predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, da bi jedva dočekali, sad da uđemo u neke konkretne slučajeve i detalje o kojima možda ne znamo dovoljno. Nemamo ni mnogo vremena. Ono što moram da vas pitam jeste, hoće li Brisel kontekst koji ste spomenuli uzeti u razmatranje? Hoće li se preći sa štikliranja akcionog plana na to da koliko puta se tužilaštvo oglasilo u slučajima u kojima je trebalo da se oglasi? Na koji način se sprovodio izbor predsjednika Vrhovnog kasacionog suda? Dakle, hoćemo li konačno ovom novom metodologijom dobiti tu političku dimenziju kada je reč o kontrole, kada je reč o napretku Srbije? Ja mogu samo da se nadam tome i na početku razgovora smo pričali o 2012. kada je Tomislav Nikolić dobio izbore i kada je čitav da kažem, hod unazad o kom mi pričamo u pogledu demokratije, vladavine prava se intenzivirao. Dakle, ja sam i tada razgovarala sa nekim predstavnicima Europske unije koji su, čini mi se, tada iskreno verovali da ne postoji šansa da neko u Srbiji toliko uverljivo priča o tome da će uraditi to, da će poboljšati vladavinu prava, da će unaprediti demokratiju, a da onda uradi sve suprotno. Ministarka za evropske integracije je podjednako ubeđena i danas.
I sa istim uverenjem govori da su reforme vidljive, da je samo civilno društvo maliciozno i da te reforme ne vidi. Da, upravo sam to htela da kažem, da mi se čini da retorika na strani vlasti 10 godina nije promenjena, ali da mi se čini da na strani Europske unije sada postoji konačno svest o tome da se ne samo obećavalo ono što nije urađeno, već da se istovremeno radilo potpuno u suprotnom pravcu, da su se te pedale okretale unazad. Tako da mogu da se nadam i ono što vidim iz izveštaja Europske komisije, iz pojedinih izjava predstavnika Europske unije, da jednostavno neće dozvoliti, baš kada su u pitanju, evo, o tome smo najviše danas pričali, ustavne promene, da neće dozvoliti Srbiji da ode još koraka unazad kada je u pitanju položaj pravosuđa i nezavisnost sudstva, jer bi to bilo loše ne samo za građane Srbije, mislim da bi to bilo loše i za Europsku uniju. Da se vratimo na poređenje s početka sa dominama. Dakle, prva je pala, vidjet ćemo koliko će još pasti u narednim godinama. Hvala vam mnogo na razgovoru za European Western Balkans. Hvala i vama, bio je ovo screening.